What's up, guys? Welcome to our podcast where we explore rich traditions that shape our world. Join us as we dive into conversations that celebrate richness of human experience. I am Vince. I am Lawrence. I am Validama. I am John Mark. I am Willard. And welcome to Culture Uncovered. So, guys, how are you? I'm good. Okay. And I'm doing great. It's glad here. So, for today's episode, we're going to talk about a rich country, their culture, arts, and other stuff, which is Alaska. So, any impression about Alaska? My insights about Alaska is gatas. Yes. Complete. So when I hear about Alaska, I think about wild animals. I heard Alaska, Iceland. So now to explore Alaska, we are going to talk about their arts, beliefs and practices, politics, geography, technology and social structure, tourism and hospitality, and other bunch of things about Alaska. So let's start on the traditional Alaskan art. Traditional Alaskan art is deeply rooted in rich cultural heritage. So these are the different cultural groups who live in Alaska. First is the Tlingit, Yupik, Inupiat, and Haida. These communities have long used art not only for aesthetic purposes but as a means to tell stories, convey beliefs, and connect with the natural and spiritual worlds. Example of their traditional art is the totem poles. This is an iconic work that depicts animals, ancestors, and mythical beings, often telling the history of a family or a life. So, what can you say about the tradition? So the tradition of Alaska is very unique in terms of their arts. They use other materials to transform their world into a new things which is symbolize their culture. Yes, that's true. Kamat mo mag-word nga totem poles. Saan na? Totem poles is like, it is a statue which they have carved. Kaning gawa siya ka statue which symbolizes their kaning itong ilang paniniwala o ilang culture. Then another Alaskan art is carving, from wooden masks to ivory sculptures. Each piece reflects the resources of the land, like walrus tusk, whale bones, and driftwood, transformed into objects that carry deep cultural meaning. These carvings, along with woven baskets and intricate bedworks, were also integral in ceremonies, hunting rituals, and trade. This form of expression are not just about the objects themselves, they are windows into the cultural identity of Alaskan peoples. So, another traditional art is carving. So, ingon diya sa research na examples ay lang ginakuha ng mga what do you call this? Mga sa ganina magagamit materials. Example of the materials kaya lang ginagamit is the whale bones. No? Ilan yung gina-collect para mag-form sila isa ka object nga which represents a kanina i-meaning sa ilang itong culture nga connection ka sa ilang tradition. Yeah. So after sa topic which is related to tradition. So during that time, ang Alaska is na-discover na siya sa Russian explorer, na siya nga state. That time, walang kay tao, pero na mga indigenous people. Ang nagdulong na siya sa Russia is, ang Russia nagtukod siya, bilang trading post of ang uban nag-settle na ito sa nagpuyat tayo. Ang mamagi mo din na ang nag-present ito kay ang ilang trading is about sa balahibo kaya balahibo sa amo nilang trade ito which is katungan is mas need kaysa sa mga tao kay grabe pag ang Alaska.
So that time, muna nabilong ang Alaska sa Russia, which is tayo na siya. And after that, kung 1892, ang Alaska is ibalik rin siya sa North America. So, kani siya nakuha is dagang taga-America nga daw sila tapos propose sila kanang sila nga paliton ang Alaska. Kaya we all know ang Alaska is tawagin kanang cold land with no ikanang value. So, mo nang sa Alaska. So, after that, so napalitan nila, so discover din nila kanang Alaska is rich siya sa one deposit sa gold of oil. So, kato ilang mga perspectives o mga insight about Alaska, mali siya na siya nga mali. So, kato nga time is, itong appreciation, gitan siya sa Seward's Folly. So, kala siya is, i-coin na siya o gikuha sa name ni William H. Seward. So, kato siya is US Secretary siya ang nag-lead para paliton ang Alaska. And after na, one fact lang about sa kwan kay sa Seward's Folly, ikuha na siya kay Abilidad Morato. Ikuha na siya kay sa Apelido de William, which is Seward's. Ang Folly is ikuha sa foolishness, Abilidad katangan na rin Folly. So after na, discover nila ang Alaska na siya, rich in kwan siya, in oil and gold. So, after that is one history sa Alaska, gipalit siya sa Russia. Ay, ang ilang amount yung gibayad sa Russia is $7.2 million. Kaya that time, ang Alaska is kada kang kinangan sila money. Mo to ilang ibaligyan sa Amerika, which gipalit sa Amerika. So, ang ilang government structure is after that, nag-territory na siya sa Alaska. So, after that, napanin na nito ang state code kay nakuha mo sila, when we say state code kay kanang na-recognize ka as independent state. Sa independent state na that time, territory sila sa Amerika, sila sa territory sa North America, pero karon state na sila. And then, ang ilang government structure is composed of three Japan, same like Japan sa America, which is the executive, legislative, and judiciary. So, first is executive, composed of governors. Ang governors na same power sa Amerika, na sila para sa rights sa North America, ang Alaska nga governor sa executive. And second is legislative. So, legislative since America, which is the bicameral ilaha. When you say bicameral, it's composed of two chambers, which is the House of Representatives and the Senate. Ang the House of Representatives composed of 40 members. At tapos ang ilang term sa House of Representatives is 2 years lang. After 2 years, mag-elect na po sila another House of Representatives. And then sa the Senate, ang ilang members is 40, which is ang ilang term is 4 years. 4 years ilang term after anak, nominate ako sila another. And then, judiciary, ang ilang judiciary, di ba, we say judiciary about judges. Judges ang nariya kanak siya na chamber, ay sa government. So ang katuloy ng mga judges is dili lang sila kaya nga judge ka, tumaga ka dito. Ang ilang ginabas nila is kanang gin-appoint sa governor is executive or katong ipang-recommended kay through recommendation katong mga nominado sa election. Mo lang ginagawa ng judiciary. And then last thing is about ilang current political climate. So we all know that ang Alaska is one sila sa unique ilang geographical size of about sa ilang small population, like small na makikita sila ng kapin na mas sa digits kanina. So, ang ilang political kay base sila sa kwan, ang ilang primary na political climate is Republican and libertarian. So when you say Republican is kwan, ang Republican is more support sa government intervention about sa ilang securities and defense, national defense sa Alaska ilang policy. While the libertarian is the focus siya sa individual's freedom in both personal and economic realms. More siya sa ilang government structure sa Alaska. As what mentioned, Willard, geography is we all know Alaska is often divided into distinct regions, each with its own unique characteristics. South Central Alaska. This region is home to Anchorage, Alaska's
largest city and is known for its mild climate, proximity to the sea coast. So, kabantay mo sa weather sa Alaska, it is sunny, init kay siya, or sakto lang bugnaw, ay kanang init kid kayo, may sa iyang maritime. Big sa internet, ang makakita kay talagang sa kay gaadlaw sila. Kay mura bitaw siya ganang gloomy bitaw kung na may adlaw nagkatambunan siya sa clouds, muna siya dili siya yung hayag. Yun mo siya cold video ang yung vibe. So it says Southeast Alaska. Also known as the Alaska Panhandle, is characterized by its mountainous terrain, tidewater, glaciers, extensive forest, and a rainy temperate climate. Southwest Alaska is largest coastal, bordered by the Pacific Ocean and the Bering Sea. It is known for its wet and stormy weather, tundra landscapes, and abundant wildlife. Kabantay mo sa Alaska sa ilang kanang land. Well, kasi yung sand terrain mo ng tsada kayo siya for hunting Much of Alaska is covered permafrost, permanently frozen soil with significant impacts the landscape and infrastructure. Southeast Alaska, naa siya kanang city, di ba? Fairbanks. Mabantay mo adtong sidlak-sidlak yung kagabi nga nang mo dark na siya. Na highlights nga ga violet, ga blue. dili po Aurora Borealis, dili po na siya. O man na siya ang Aurora Borealis. Or in Kibali atong Northern Lights ay Northern Lights sa Arctic Circle. The Aurora Belt in Alaska's great interior and Arctic regions is among the most active in the world, and there are few other places on Earth so well suited for Aurora Borealis vacation. So, beliefs and practices of Alaska. So most of the community in Alaska are believing in incarnation of human and animals. So before sila magpatay og mga animals, i-honor bitaw nila. And then napod sila ginatawag na ceremony nga potlatch. So ang meaning ana kay to give. Oh, so gimo ni siya nga ceremony para to pay respect sa namatay, na give birth o kana bitaw nga nila og pangalan ng mga na bago pa nga born. So ga-invite sila og other community para madto sa ilahang lugar to gather and to celebrate with them. So nasa handaan lugar po Na. na ay mamatay. And then familiar mo sa pan guys kanang sa Discovery Channel kato Finding Bigfoot. Okay. Oh. Kapanay na. Sa Alaska na siya nga. Kuan na siya half human daw nga half na creature. So then ilang gina-educate ilang younger people na kuan magbantay ato nga creature kay dako lagi siya din kapangaon lang bisan unsa nga mga animals or people. So ikaw personally gatulong og reincarnation. Oo. Ano mo? Ang kuan pa nila traditional healers kay kuan nakuha na nila kay by observing sa mga mas older bitaw sila, so ang mga bata mag-observe lang din kung kuha to nila nga mga healing kuan pwede na sila mag-heal in the future. So napod sila healing practices. And then lastly kay kung madungga na to mga Alaska kay kuan murag happy sila og summer but dili day happy sila sa permanent fund dividend. So ang meaning ana kay mura bitaw sa tuig kuan kanang sa ginawa natag sa gobyerno. Ayuda. Oo, inana. So happy sila kay makagasto sila sa makapalit sila silang mga wants in needs. So this la happy during summer lugar? O dili. Ay mas dili mas mas happy sila ba sa summer kung nagatag ng gobyerno o kuan fund. Ayuda. Yes, pa. So guys, connecting to geography, ang Alaska, kabalo man tanang di ba vast din siya. Grabe siya kada kong lugar.
Dayon ang ilang major problem dito kay ako ang ilang lugar covered pag sa ice. Now, about their technology sa Alaska, karon like 2024, drug is like rely kay mostly magud sa Alaska remote landscapes. So kanang may lugar dito mura ang tao. Just na next na po din nga lugar layo pa rin atong mga Villages. right now. About sa technology, gagamit sila satellites, nagyapon sila internet ana. So labi na karon nga covered cold land sila. Dara sila rely sa ilang everyday like, about sa healthcare, education, then mga emergency, things sila rely kay since remote kay sila then about sa transportation, lisod kay na siya sa ilaha kay ang ilang national highways ma-cover gyud sa ice, maligid makian, labi na nang panabitang marag so kanang snowstorm gyud. Na din tungod na ng snowstorm, gaka-cancel gyud pa ng mga panana, mga trabaho, mga klase. Dayon about of course, nasila i-develop para na masolusyonan. Nasila yung bush lanes, nasila yung mga snowmobile, and actually advanced kay ang Alaska kay iba lahi mag-terrain ng Alaska din mga sila dagang islang vehicles no para lang sila ilahi mga terrain so yung naka-advantage. Then about silang resource management, imong na-mention ganina atong though cold land sila, ka-fishing yapon sila. And nasli gi-develop na technology nga mapadali labi na tong oil drilling yung gi-mention gyapon. So sa ilang sila ang Alaska kibalik kay kanang grabe ka resourceful though nasli dako ang challenge which is kanang covered sila sa ice. Then about silang social structure, similar naman gyapon ang Alaska sa doa like ang papa usually ang kakayod tas sa mama na kung walay work nara sa balay tas sa mga anak eskwela so on and so forth. So anyway, so let's continue our topic, which is the critical elements of disaster risk reduction management and climate change for sustainable tourism. So kung giunsa sa Alaska ang ilahang giunsa na pag-address ang natural disasters, climate change, o giunsa nila ang sustainable tourism. So first, we all know nga as what Remel said earlier na ang Alaska is unique ang geographical location. So, however, sa babaw sa North America, however, prone gyapon sila vulnerable gyapon sa natural disasters or climate change, just like natural disasters, typhoon, earthquakes. Kay ang North America is nag-lies gyapon siya sa Pacific Ring of Fire. So, dili lang ang Philippines experience earthquake, sila dyan mag-experience yapon sila nga natural disaster. So first is addressing disaster risk and climate change sa Alaska. So nagka-face mo yapon silang mga hazard which is the natural disaster, earthquake, volcano eruption. So that's what yung question ganina kung na may volcano. So yes, na volcano kaya experience yapon sila volcanic eruption, tsunamis, extreme weather, and climate change. Also kaka-experience mo lang wildfires. Kanang experience mo last year diri sa bukid nga nasunog ang mga bukid tungod sa climate change nga na. So, nag-develop sila comprehensive DRM strategies. First is Alaska Division of Homeland Security and Emergency Management. So, kaning nga disaster is about sa preparedness of responses sa mga natural disaster para kanang bitaw ang mga risks ma-minimize kada mga disaster ma-minimize nila. And then sa earthquake preparedness na sila centered kana bitaw about sa seismic activity kanang nasa murag center siya which is mabalaan nila kung if may padulong nga earthquake sa may mga palin may mga notification about kung na may earthquake padulongay ana. And then tsunami warning system about sa inguni pagayon rebel ba about sa tong geographic about sa tong mga tides. So experience gyapon which is katong mga towns na doon sa coast. Okay. Gagakuan niya po sila experience po sila ng mga tsunami. So kani siya ang ilang katong sa coastal towns na sila early warning systems, warning sa ila which is may padulong at tsunami para aware sila if unsa ilang buhaton kung may padulong at tsunami. Tungod
Wala tong kuan, seismic activity na. Okay, dili ra matuling ng mga. And then wildlife mitigation. So kaning nasa like one division about forestry. Sila ang monitor about sa wildfires sa state sa Antarctica. And then nagkakuan sila kanang itong gina-educate nila ang mga tao about sa wildlife, wildfire. Gina-educate nila na sila gina-manage ang strategy para makontrol ang burns, ang creating fire breaks, ma-mitigate ang risk sa wildlife and wildfire. And then in response sa ang atong address ang kanang strategy ilang gimo ang Alaska kay is formulate silang action plan. Example create formulate silang plan in which ma-emphasize nila and ma-reduce nila ang greenhouse emissions, greenhouse gas emissions para po mapanila ang ma-adapt nila ang climate change. And then ma-enhance po nila ang ilang community resilience. Next is sa coastal communities. Katong naisa diya ka ang yang name kay Marif nga coast kanang prone siya sa flooding, and then ang ilang pan is adapt sila strategy para ma-relocate nila ang mga tao para dili sila maapektuhan tong tsunami. And then ang ilang government is collaborate sila sa indigenous people or groups kay need mangyapon nila ang traditional nga thinking, knowledge sa kung saan na pamahagi nila about sa mga natural disasters nga na. And then second is about iunsa nila ang policies about sustainable tourism. Yun silang promote sa ilang initiatives about ngani. First is sustainable tourism initiatives. So ang economy sa Alaska is magid siya maka-attract mga visitors para atong sa Aurora Borealis. So ang maka-attract mga tourists. So in that way kanang makakontribute po ang tourist sa tourism o sa economy sa Alaska, kanang magbisita ka dito. Tapos ang ila po is kanang binabalance lang environment o culture para ma-sustain siya up to next generation. Ngayon lang pamaagi. Tapos eco-tourism and conservation efforts. So encourage nila ang mga tourists, like example sa ilaha nga mag-promote niya ko nila, i-encourage ang mga tourists nga i-reduce ang environmental footprints, which is maka-cause siya of climate change. Ilang strategy para dili bitaw mataas ang climate change kay paano ba sila kanang as what I've said recently nga experience nila ilang pamaagi sa ilang state para dili siya mataas ang greenhouse gas emission. And then cultural preservation. So it's very important siya ang pillar sa kanila state kay once nga ma-preserve ang culture, so madala siya dili siya kita matabunan. Unlike sa Philippines nga kakatabunan na ang culture kay mas gina-adapt ang new world ingana. Kapag sila kayo influensyahan sa lain ng culture po. Murag ma-experience sa mga turista kung saan ang local traditions sa Alaska kanang mga indigenous communities o kaka-experience na nila dito kung tourist ka. Murag siya community based tourism nga experience sila sa ilang visitors nga ingana ang ilang pamagi. So guys, after discussing all of those elements sa ilang culture, from art down to their tourism and hospitality, do you consider Alaska as one of your bucket list in the near future? Ikaw dyan. Sa ako, yes, for me, good. Atong i-consider yun na pag matuta ito, kailangan yun na Budget yan. Marag ito siya luxury tourism. Yes, part sa kanang tsada siya, unique and harshy man siya, pero nana siya yung strategy nila nga kung saan ang mga tao nga mga dito, then na sila alertness, then Sa kuha kayo kay nadagan ito kay activities ka kakabuhat dito.
na dagan kay mga products or tourism nga mabuhat dito. Then balag mahal siya kay kuan man sad ang experience na imong mabuhat dito kay dili mabayaran. Then sa kapag personally, oo, as a Filipino, ang experience na kay pan tropical season ng siyempre gusto ta makatry ulit yung season. Alright guys, that's all for our episode today. I hope you learned a lot from our podcast. I am Feets. I am Florence. I am Malba. I am John Mark. I am Willard. And see you on to the next episode of Culture and Power.